Mortonal Muhammad Rafiq, Aral Sangudayor, Rasidam Muna Payor. The Sangudayor Rafiq by Hontaka Militia Bukumaze, the Liziba Mangala Kismatrase, Futun Holisine, Rabia Holisine, the Rasul Namaze, Kismatara, Ahontake, Gundum Kamade, Zian Kam Satash, as a Muslim Kam or the Furan Star. রফিক ভাই তো গুড়া আষ্টমান বলা ফেম করে টিয়া পয়সা খাই মোবাইল টোবাইল লই এখন লাস্ট দিলাম মতো মজ যেতে বল দিয়ে ও তুই দে আমার টিয়া ফোন বাজিল দে মরলে মহাবত করে জিল দে না জমা বেউফাই হয়ে রহ দে মাঙ্গালার খিসমা থারা তুই দেবি ইউফানি রফিক তো না কোয়া যা কোয়া হই হই টিয়া হানি Mangalaro kismotara tui dibe yufani Rovi kotuna kwaza kwa hoi hoi tia magete Tui dibe yufani Tui de gojar bemani Tui dibe yufani Kismotara bemani Tukuno ziya lage yan tori dito Kismotara Rofiki bayi honti nunarailo Tukuno ziya lage yan tori dito Rofiki bayi Kismotara honti nunarailo Tas mobile de loi diyare hotayo de hoti Tas mobile de loi di tore hotayo de hoti Tas otun Rafikor number bolak dili Tui debe yuvani koyum tar kahani Tui debe yuvani koyum premir kahani Ile vardi re mayavanya Zakwa hoi hoi abon tu de tia mati Dala dala molai tia tu de hai velali Nara joro to sagori tia abon mati Jedin bazi uji gori molai tia hali Etia de tore dito यादे तोरे दी तो रवि के दुगरी बुध भाजी किस्म तारा गजबे युवानी बुध भाजी किस्म तारा मले गजे बेमानी तुई देबे युवानी गज सबरे बेमानी तुई देबे युवानी गज मले बेमानी Mangalaro bukan maze kismatarar gor Asha didi rovi kor tiyar hundo diosan Arkandeshar mangala kismatarar gor Ashi ashi rovi kor tiyar hundo diosan Sheshar hale tiya haide number bolak dili Rovik de budi bhaji gojo saloi bemani Kismatara beyuba hoyam tar kahani Kismatara beyuba hoyam tar kahani Baba naminot mana hojo hodija mai onek kismatara Asana tara dolo dil kismatara hone Rovik beye bemani ke jituba Asano tara maile siriani ditum Ashaya shi Malaysia ani biya gochong Asano tara maile siriani ditum Ashaya shil muiro bike tor biya gochong
আশার বুকত কিসমতারা তুই দিয়া সালি রবি লইদে তুই দে গজয়ে কার বেমানি তুই দেবে ইউবানি হইম তার কাহানি তুই দেবে ইউবানি হইম তার কাহানি